much, Denver. Ito ang iyong 5,000 pesos. Thank you po, Miss Mariel. Thank you, Denver. Okay. Kantanong. Kamay sa puso. Titulado. Denver. Footloose. Footloose. Footloose is correct. Correct. May 1 point ka na. Okay. Next tayo, kamay sa puso. Kantanong. Titulado. Si Mark. So sick. So sick is correct. Yeah. Tiebreaker tayo ngayon. Kung si Apnek yan, perfect. Okay. Kantanong. Sing no to.